नमस्कार जय जगन्नाथ मुरी स्वागत करुच्ची आम चैनल ओडिया लाइफस्टाइल आशा करुच्ची आपण मैंने बहुत भलरे थे। तो ब्लॉगटी सकाल सकाल आज स्टार्ट कर देछि। काम सरी गलानी गाधुआ काम भी सरी जाइछि। एबे टाइम हलानी 9:30 मकर पई पिठा प्रस्तुत होछि। बहु सेपटे पिठा प्रस्तुत करचंती। वीडियोटी आग को नेबा पूर्व फ्रेंड्स एतिकी कही रखिबे वीडियोटी नुआ थिले आपण माने सब्सक्राइब करि नियंतु। सब्सक्राइब पाखरे थिबा जो बेल आइकन बटन अछि ताकू क्लिक करंतु जा द्वारा कि मोर न्यू वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण मन को मिल जाइबो। तो चलंतु वीडियोटी आग को नेबा। तो एठी रहिला पुओ हाय करा हाय। तो चलंतु देखिबा बो केमती रो कहबो बो केमती पोड़ी पिठा करछंती देखिबा। बो हाय करंतु बो इठी पोड़ी पिठा करछंती छेना पोड़ी। ए पिठाटी बहुत ही टेस्टी और बहुत नरम छुआरू बुढ़ा पर्यंत ए पिठाटी आराम से खाई परिबे समस्ते। तो आज ब्लॉगटा स्टार्ट होची हमर किचन रू। एठी हमर पिठा रहिला बापा तो खाई सारे पुओ भी अल्प किसी खाई आउ थे मुझे खुआदेवी एवं। तो चलतु आग को कौन हो देखा वीडियोटी आग को देखु था जापर आज दिन टी आमर केमी कटुची। खुआदेवी गुड बॉयटा शीघ्र शीघ्र खाईदेव ना झुंडी बुबुटा। हाय फ्रेंड्स वेलकम टू बेबूस लाइफस्टाइल। खाई शीघ्र शीघ्र बेबू निजे निजे खाई दो निजे खाई दियो। दीदी तबे अर्थ करछो खाई दियो कैमरा सामने खाई दियो खाओ हाँ गुड। ये देख निया चल तेल पक कोन भाई असो बाबा तेल पक आसने जमा आसने दूध पी के तो मैं खाना बंद कर दिया। हाय मम्मी कर दो रुआ गोटे ट्राई करछे परा। हां ठीक है मामा ठीक আছে পুরা গোল হইছে কিন্তু পড়িলা বেলকু তার শেপ চেঞ্জ হই যাচ্ছে। দেখো পুরা গোল হইছে এবে হলা जते बेले पकेबी तार शेप चेंज हो जिवो पूरा। हां देखो जी परा ना शेप चेंज रुओ सेटा एबे मु काढू छी एबे शेप चेंज हो गला ता जीवो ही नाही बेसी ना हो गला बो खाइते जाइयो सदकी न होला नरम हबो न एतकी मोटा रे पके देबा मोटा रे मिसी जीवो न से हो गयो तो हजबैंड एवं उठी जाती टाइम है 11:30 से नाइट शिफ्ट जाकि शोई थे तो ये निद बहुत होता खाई नथिले शोई सी खाऊँ कौन खाऊँ देखेदा अधा खाई सारे एवं मु कर कौन कह हैप्पी मकर टू ऑल। बाड़ीर लंका नथिला घरे से तोड़िया तो बड़ बड़ लंका बहुत राग गोटे लंका जे खाइब तार माने कान आड़ू धुआं बाहरी जीव किंतु भल भी लगे जी तो लंका खाती तो बहुत ही भल। मो बापा माँ आसी था से दीदीटा खाई दियंती आराम से
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁ। ଏବେ ଭଜା ହବ ଭଜା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କରିଦେଉଛି ବଡ଼ିଟିକୁ ଭାଜି ଦେଉଛି। ବଡ଼ି ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ରୋଷେଇ କରିବି। ଏଠି ମୁଁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ କରିବା ପାଇଁ ତେଲରେ ଦେଇଛି ଫୁଟଣ ଆଉ ତା ସହିତ ଲଙ୍କା ଦେଇଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ। ତାପରେ ମୁଁ ପିଆଜ ପକେଇଛି। ପିଆଜ ଟିକେ ସମୟ ଭାଜି ହେଇସାରିବା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଗାର୍ଲିକ୍, ତାକୁ ଦେଇକି ଫ୍ରାଏ କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିବା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ବାଇଗଣ, ତାକୁ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବି ସେଥିରେ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଭାଜିବି। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଭାଜି ହେଇସାରିବା ପରେ ତାପରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଉଛି। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ରେଡ଼ି ହଉ ହଉ ଏପଟେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି। ସିଝା ଶିମ୍ବ ନେଇକି ତା ଉପରେ ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଲଙ୍କା, ଜିରା ପେଷ୍ଟ, ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ ସବୁ ନେଇଛି। ତା ଉପରେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅରୁଆ ଚାଉଳ। ସବୁ ମିଶେଇକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ଏସବୁ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲା ପରେ ଏପଟେ ପାଳଙ୍ଗ ପନିର କରିବା ପାଇଁ ବାପା କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପାଳଙ୍ଗ ପନିର ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ପାଳଙ୍ଗ ପନିର ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରୁଛି। ମୁଁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗଟେ ସିଝେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଏପଟେ ଆମର ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତା ଉପରେ ମୁଁ ବଡ଼ି ପକେଇ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଉଛି। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ସିଝି ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଢାଳିକି କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଲି। ଏପଟେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଥିବା ଶିମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକୁ ତେଲରେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରୁଛି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଛାଡ଼ିକି ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରୁଛି। ଶିମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଜି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏପଟେ ମୁଁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗଟିକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଗରମ କରୁଛି। ତା ଉପରେ ତେଲ ଦେଇ କିଛି ଜିରା ପକେଇ ଦେଇଛି। ଜିରାଟା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତା ଉପରେ ମୁଁ ପିଆଜ ପକେଇ ଦେଉଛି। ପିଆଜକୁ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଭାଜିବି। ପିଆଜଟି ଭାଜି ହେଇସାରିବା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଦେଉଛି। ପୁଣି ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ପୁଣି ତାକୁ ଭାଜୁଛି। ଭାଜି ସାରିବା ପରେ ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିବା ଅଦା, ଜିରା, ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ଜିରା ସବୁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଦେଉଛି। ତାକୁ ଦେଇକି ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଭାଜୁଛି। ସେଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ପକେଇକି କିଛି ସମୟ ପୁଣି ଭାଜିବି। ତାପରେ ପୁଣି ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଉଛି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦିଆହେବ। ତାପରେ ମୁଁ ଛୋଟ ସ୍ପୁନ୍ରେ
तापर मुझे पानी देकी अल्प धनिया पत्र दे देती किसी समय भाजी सारा पर पालंग शागर पेस्ट को पकाउची किसी समय घोड़े देकी छाड़देवी 2-3 मिनट से भाजी सारा पर पुणी आउथरे काटिकी रखि पनीर गुड़िक पकईबी पनीर पकई सारापर मिक्स करदे भल भाव में पुणी ताकू 2-3 मिनट छाड़देवी सीझे कवर करदेकी देखो होगला मोर पनीर तापर मुझे गरम मसला और चिकन पकईदेली पुणी ताकू मिक्स करदे मिक्स करापर धनिया पत्र अल्प पकईदेली द्वारा कि तार स्मेल आउ टे बढ़िया होगला मोर रेडी होगला रोषे सारू सारू 1 बाजी जाइतिला बेबू भल लागुची मम्मी यार बड़ा वीडियो चलना फ्रेंड्स आज वीडियोटी को आम ये रखा आशा करुँची वीडियोटी आपण मानक भल लगी भल लगिले गोटे लाइक करदे पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे से पर्यंत टेक केयर बाय।